parang tinanggal, no? We are on the way to Arroyo Drive. We are on the way to Buri-Buri. Napakahangin, guys. Kaya tingnan nyo mga trees. Bukas magpapalit na yan kasi springtime. First day of spring tomorrow. Ay, nawala na mga ano. Anong tawag dyan sa ano yun? Mistletoe. Kinukuya de trying to make a cinnamon to make smells good. Yeah, I saw it on Michael's. They have it. We are on the way to Buri-Buri. No skipping ads. Ito po yung malapit na punta kay Tesla. Tesla. Yan po ang Tesla Outlet. outlet. Ano lang po yan dito? Uber lang yan dito eh. Uber lang yan dito namin. Yan po, papunta na kami sa Buri-Buri. Sa library. Nakikita niyo po yung papunta kay grandma. Doon sa ano na. Papunta po kay grandma.